And pupunta na kami ng Reykjavik, guys. Kasi doon kami mag-celebrate ng New Year. And, ipakita ko lang sa inyo yung labas namin. Yan, Ito pa. Naanamit din sa balay ni Freya. Oh, okay. Galuto pa si Freya. Magluto sad ko og lumpia. Dala og luto kay Freya. Mac and cheese. Magulang minaabot. Nindot kayong weather sa gawas ba kay dili kay siya walay hangin. Pero medyo tugnaw lang kaayo. Love. Oy. Hello. Hi, hi. Ibalik ko Bye. Hi, bye. Lucky color, my red. Yeah. Mga una daw, mi. Yan, nagka-on spray. Chicken. Let's eat. Chicken. Mac and cheese. Ayan. Mag-start na daw kaon. Kaya ipanggutom na mi, guys. Ayan yung bihon pansit. Menudo. Ayan. Kain na tayo. Sweet. Ayan. Ano sila? Kain na kayo, Fry? Kain na, te. Kaon na siya. Model sa sauce. You are sort of in another relationship. Ready? Yeah, Okay. like I'm talking. I mean, like a good Ready. talking to somebody, Okay, or his 10, name's 9, TJ, 7. and we've been talking to him before. We've been there before, you remember? It's terrible cool. I think how many years ago? 7 years, 6 years ago? I'm gonna wear my fur. Tapos na akong kumain, guys. Ito, mac and cheese. Luto ni Freya. Baked na chicken. Sarap nito. And, meron kaming lumpia. Gawa ko. Yan. Luto ko yan. Tapos pansit. Yan. Konti na lang. Then yung menudo naman. Menudo. Gihimong mahaba. Dalawa na to. Gamay ra gud eh. Di pa man mukaon spray good mo nang ako na lay say mukaon. But the jacket and my nose are I can Oh, wow. Ang sarap. Ang ganda. Ang ganda niya. That's the, you know the Ayan. Tikman natin yung maha na gawa ko. Sarap niya, guys. Sarap. Sakto lang yung timpla. Hindi masyadong matamis. Gwapa pag yung kaayo. Muna mo outfit. Outfit check.
Mga tumi dito sa downtown, Fertland. If tala may og fireworks. Woo! Woo! Nawa, uy. Yes, nandito na kami sa Hallsgrim Kirke. Nami sa likod. Uy, daghan nagtao diri kay nagatang na sila sa mga kuan. Nagatang sila sa mga lights. Ang lamig, guys. Sobrang lamig. Ay, padung ko asmahon. My goodness. Oh, Hi. Hello. Hello. tugnaw? Tugnaw. Here, di na may kakastorya. Hey, wa ka tugnaw yung dang ka na. Kisa tubang mo, kis. Wa ka tugnaw, ah? Daghan nagtao diri, nagatang sa fireworks. Na. Oh, that's nice. Tugnaw? Wow, tugnaw eh. Grabe. Tabang. Saan na to? Pisot na itong paputuhan to. Namin diri sa Hallsgrim Kirke.